ଏଇଟା 18ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଗଜପତିରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ଦେବଗଡ଼ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଠିକାଦାର ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଥିଲା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲିମିଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମର ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାର ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବି ଆମକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବି ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଲେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ତାକୁ 55% ଲେସ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁଟା ସାରା ଆମେ 9% ବିଲୋରେ ବି କରିପାରୁନୁ, ସେମାନେ 55% ଲେସ୍ରେ କେମିତି ଟେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଠିକାଦାର ଲେସ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ଲେସ୍ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କାମର ମାନ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଲାଭ କରିବୁ। ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୁଇଫାଳ ହେଇନି। ସେମାନେ ଲିମିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 3 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରଖିଛୁ 10 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ଆମେ ସୁବିଧା ଅସହମତି ନାହିଁ। आपण मानक जनईदेवार चाहूँ आज सम्बलपुर अनुष्ठित होता यहाँ हूँ आमर 18टा जिला दक्षिण ओडिशा पश्चिम ओडिशा आउ अनुगुल जिला मिसिक गोटे आमे बंधु मिलन पर्व गोटे आज आरंभ अनुष्ठित होतार मुख्य कारण यहाँ कि आमे माने मिलीमिशी रहिले जो काम माने पड़वा कि पड़ो जो जिल्लार हो जो जिला को किए काम करी जाउची ताको गोटे सहयोग मिलिबो, सबु प्रकार सहायता मिलिबो। बंधु मिलनटा थिले सब प्रकार आमे सहायता तांकु आदान प्रदान करि पारिबो, आदान प्रदान करि पारिबो। मु 12टा जिला बाबत को जाउ जे आपण ऑल ओडिशा यूनियन भी आम सहित अछि। से माने आइसंती भुवनेश्वर रु आपण जणे दिया जाउ जे ऑल ओडिशा कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर यूनियन रु जगदीश पात्र आज्ञा आसिक मंचासीन होती जे होती से सभापति सेन से माने भी आमर सहित मिसिकी काम करेंगे केमती करी ऑल ओडिशा सारा यहाँ खाली आम कि 2 भाग 3 भाग है नहीं यहाँ आपण मैंने क्लीयर हो जाऊन आम कहार विरोध रे बसी नहीं आम बसचु आमे मैंने केमती मिलीमिशी काम करमु केमती भल काम करमु भल रेट रे काम नमु सबु जिल्लार एसोसिएशन आमर अच्छी आज्ञा यही 18टा जिला जेनटा आईचंदी एटा सेमानकु भी संपुक्त थिला आमर मीटिंग 27 तारीख प्रीवियस मंथ रो सरी जाइछि। ऑल ओडिशा यूनियन भुवनेश्वर सरी जाइछि। सब यूनियन संगठित आमे भाग नाही आमे इन मिलीमिशी खाली 18टा जिला आखपाखरे बेसी टेंडर पकापुकी होंती तो से 18टा जिला हेंती नुहे ये कि गोटे वेस्टर्न ओडिशा फॉरम बनैले बोले वेस्टर्न ओडिशा फॉरम गोटे हो गले आम ईस्टर्न ओडिशा से मिसिक काम करि पारमु। किछि एंता इटा नहीं सजे कि किछि विभाजन नहीं, बिल्कुल गोटे मन गोटे हाँ 10 कोटी लिमिट मु आछे कह होजे आमर बहुत प्रकार क्लास रो लोक माने रहउचन
କେନ୍ ପ୍ରକାର ସି କ୍ଲାସ୍ ବି କ୍ଲାସ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ 10 କୋଟି କାହିଁ ରଖୁଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେସି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 କୋଟି পর্যন্ত টেন্ডর ডাকি পারসন তার উপরে 10 কোটি রু 1000 হয়ে গেলে সেটা ভুবনেশ্বর চিফ ইঞ্জিনিয়র লেভেল রু ইআইসি লেভেল রু টেন্ডরটা ডকা যায় সেটা তো লোক ইন জিল্লা যেহেতু জিল্লার গোটে 10 কোটি পর্যন্ত সেমানে ফিক্স করিছন্তি সরকার ফিক্স করিছি কি সিসি লেভেল রে 10 কোটি ডকা হেবা 10 কোটি রু ঊর্ধ্ব হয়ে গেলে ভুবনেশ্বর চিফ ইঞ্জিনিয়র টেন্ডর ডাকবা